Jack Donovan Foley, who has invented all these instruments over here. Foley is literally called as the father of sounds. Now, how do they create sound? Why is sound important for films? How do they synchronize sound with the picture? What is cinema? When did cinema come to India? Who invented cinema? Why is this world so crazy about it? All these things we don't bother. It's called brain game, top class brain game. Now we have done a small trial, it is going to come onto the screen, watch carefully. How do they do all these things? 1920 के आसपास ये आवाज का आविष्कार हुआ था, उससे पहले फिल्मों में आवाज नहीं था। जैक डोनोवन फॉली एक साउंड टेक्नीशियन था हॉलीवुड स्टूडियोज में, उनके द्वारा ये आवाज का प्रक्रिया शुरू हुआ और भारत में सबसे पहले आलमरा फिल्म से फर्स्ट इंडियन फिल्म विद साउंड 1931 14 मार्च को शायद वो फिल्म रिलीज हुआ होगा। राजा हरिश्चंद्र से लेकर आलमरा तक भारतीय फिल्मों में आवाज नहीं था। ये बहुत अद्भुत कला ही है जिसका हाल कुछ और ही हो गया, समझने वाले समझ गए होंगे। अब एक नजर डालिए ज्ञान का कमाल देखो, आज भी ये प्रोसीजर चेंज नहीं हुआ। ऐसे आवाज आती है। This is called intelligence plus wisdom is equal to ignorance. मुंह तो बोला है। Three girls. बुला दो। स्कूल गर्ल्स। एक यहाँ पर ऐसा आवाज करो और दो यहाँ पर, ओके? मम्मी क्या किया? वेरी गुड वेरी गुड। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर फिल्म आएगा, यहाँ पर फिल्म आने के बाद आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ओके? आप लोग कहाँ से हैं? कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? 9th में। फैंटास्टिक। पढ़ाई खत्म करने के बाद क्या बनना चाहती है? एयर होस्टेस। गुड। क्या हुआ? थैंक यू। ये परंपरा किसने शुरू किया नहीं मालूम यार। क्या बोला वो? एक शुरू करता है पूरा एकदम लग जाता है। क्या पांडे? चलो स्टार्ट। वेरी गुड। जल्दी 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 जल्दी, जरा इनके लिए भी तालियां होना चाहिए थोड़ा जोर से, जो आप ट्राइंग को दे कोशिश तो कर रहे हैं। दोबारा जब फिल्मों में गोरों की आवाज सुनाई दे तो आप उससे नारियल का टुकड़ा समझ लीजिए। 1920 से लेकर आज तक ये तरीका नहीं बदला, चाहे वो हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, आज भी यही प्रोसीजर। क्या कमाल का ज्ञान का प्रयोग करते हैं यार कुछ लोग। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।